ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, yang artinya mencari kadar ilmu agama hukumnya fardu ain bagi setiap kaum muslim. قول الرسول طلب العلم ورد لفظ العلم بالإطلاق، لم يورد في الحديث علم القرآن أو علم الجغرافيا أو علم الطب أو علم الهندسة، إنما ورد لفظ العلم بالإطلاق. وعن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يكون المراد به؟ يكون المراد به العلم الذي جاء به النبي الذي هو علم الدين. فطلب العلم أي علم الدين فريضة، فرض، يعني من تركه يكون واقع في المعصية. قال على كل مسلم، دخل في قوله تحت وعلى كل مسلم الذكور والإناث، يعني على كل شخص مسلم. Di dalam hadis tersebut penyebutan al-ilmu tidak terkhusus, melainkan masih umum. Tidak terkhusus ilmu agama atau kedokteran atau tentang yang lainnya, melainkan secara umum. Namun yang dimaksud Nabi Muhammad adalah ilmu yang datang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian ini kita wajib mempelajarinya. Kalau ada orang yang melalaikan ilmu agama dengan ketentuan yang hukumnya fardu ain, maka ia terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian di akhir pada lafaz ala kulli muslimin, bukan hanya kaum laki-laki saja, walaupun lafaznya muslim tapi mencakup wa muslimah, muslim atau muslimah, pemeluk agama Islam yang perempuan. النبي قال طلب العلم، يعني على الإنسان هو أن يسعى أن يطلب العلم، لا يقعد في بيته يقول هم أتوا إلينا، هم علمونا، هم أخبرونا. لا، هو الذي عليه أن يذهب ويطلب هذا العلم. Di sini Rasulullah menyebutkan thalabul ilmi, menuntut mencari ilmu. Berarti kita semuanya yang mendatangi orang yang memiliki ilmu, bukan kiainya nggak datang, ustadznya nggak datang. Tidak seperti itu. فما المراد بهذا الحديث وعلم الدين هذا؟ هل المراد به كل علوم الدين؟ لا، لأنه ليس من المستطاع كل إنسان أن يطلب كل علم الدين. ومن منا ومن من الأئمة يعرف كل أمور الدين، إنما المراد أن هناك قدر معين من علم الدين هو الذي يجب معرفته على كل مسلم. Terus apa maksud dari hadis ini? Apakah semua ilmu agama wajib kita mempelajarinya? Tidak. Mana ada dari kita yang mampu dan sanggup mencari ilmu agama secara menyeluruh? Mana dari ulama yang memahami semua tanpa tertinggal ilmu agama? وهذا العلم الذي هو واجب على كل مسلم تعلمه سماه العلماء علم الدين الضروري أو ضروريات علم الدين. Jadi yang dimaksud ilmu agama yang wajib kita cari, pelajari adalah kadar tertentu dari ilmu agama. Ulama menyebutnya sebagai ilmu din ad-daruri atau daruriyatul ilmi din. لأن علم الدين ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. Dikarenakan ilmu agama itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. فرض عين هو الذي يجب ويلزم كل مكلف تعلمه وتطبيقه.
Yang dimaksud fardu ain adalah kewajiban bagi setiap per individu dari kaum muslim, ta'allumahu wa tatbiqahu, mempelajarinya dan mempraktek serta mengamalkannya. wa hadha huwa alladhi yusamma bi'ilmi ad-din ad-daruri. Dan inilah yang namanya ilmu agama yang pokok. Wa ma zada wa ma zada ala dhalika huwa fardun 'ala al-kifayah. Ilmu yang lebih dari kadar ini namanya fardu kifayah. Mathalan fil Qur'an al-Karim. Mathalan fil Qur'an al-Karim. Contohnya di dalam Al-Quran. Fil Qur'an هناك سورة يجب على كل مكلف معرفة قراءتها وهي سورة الفاتحة، لأن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما سوى الفاتحة من القرآن تعلمه فرض على الكفاية. Contoh dari dua pembagian ilmu agama ini yang hukumnya fardu ain dan fardu kifayah, contoh di dalam Al-Quran. Al-Quran dengan banyaknya surah, yang fardu ain cuma satu untuk dipelajari, yaitu surah Al-Fatihah. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda yang maknanya tidaklah akan sah sebuah sholat tanpa menyebutkan atau membaca pembukaan Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Adapun surah selain itu hukumnya fardu kifayah dalam mempelajarinya. Al-fardul aini min ilmi ad-din yanqasimu ila 4 aqsam asasah. Ilmu agama yang hukumnya fardu ain itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Awalan aqaid, thaniyan ibadat, thalithan muamalat, wa rabi'an akhlaqiyat. Yaitu yang pertama tentang keyakinan yang benar, yang kedua tentang bagaimana ibadah yang benar, yang ketiga tentang transaksi kita dengan benar, dan yang terakhir adalah tentang akhlak kewajiban anggota badan. Al-awwal fima yata'allaq bi'ilm al-'aqidah, wa huwa ma'rifatu Allah 'ala ma yaliqu bihi ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق به وكيف يدخل الإنسان في دين الإسلام مع سائر ما يجب عليه تعلمه من ضروريات علم العقيدة كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكيف يحافظ الإنسان على إيمانه وإسلامه وماذا يترتب على من وقع في ردة الأحكام. Yang pertama tadi terkait ilmu agama, terkait dengan ilmu tauhid, ini mencakup bagaimana kita mengenal Allah yang benar, mengenal Rasulnya yang benar, bagaimana seseorang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mencakup lagi tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, diantaranya mempercayai tentang qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya kita menjaga diri dari terjatuh ke dalam kekufuran, dan memahami apa saja kewajiban bagi orang yang telah terjatuh dalam kekufuran. Wa hadha al-'ilm ay 'ilm al-'aqidah ضروري من علوم العقيدة هو أهم علوم الدين على الإطلاق. Ilmu tauhid atau ilmu aqidah adalah ilmu yang paling utama secara mutlak. Liman? Kenapa? Li'annahu man khalafa ma warada fi al-Qur'an 'an an-nabiy fi hadha al-'ilm wa mata كافرا إذا كان مكلفا مات كافرا خلد في النار. Karena seseorang yang menyalahi Rasulullah di dalam keyakinannya, berbeda keyakinan dengan apa yang diajarkan Rasulullah, sampai dia meninggal,
mati dalam kondisi itu, jika dia mukallaf maka hukumnya kafir abadi di neraka. أما من تعلم هذا العلم Adapun orang yang belajar ilmu ini واعتقده dan mempercayainya, ودخل في دين الإسلام maksudnya masuk ke dalam agama Islam, حقيقة مع الإسلام، ليس مجرد انتساب ينتسب أنه على دين الإسلام، لا، حقيقة أنه اعتقد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. mempercayai dengan sebenar-benarnya kandungan makna tauhid, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan hanya pengakuan saja. من مات على هذا لابد أن يدخل الجنة. Barang siapa yang mati dalam kondisi mempercayai kandungan tauhid, maka pasti masuk surga. إما بغير عذاب وإما بعد عذاب. Bisa saja masuk setelah disiksa terlebih dahulu, atau langsung masuk surga tanpa ada siksa baginya. وهذا هو أصل الدين. Dan ini adalah asal agama, inti agama. من كان أصل دينه فاسدا ما صح له أي عمل من الأعمال ولا يقبل منه عند الله، وإن مات كافرا خلد في النار إذا كان على غير أصل هذا الدين. Barang siapa yang pondasi keimanannya ini tidak benar, tidak sesuai dengan Rasulullah, maka amal kebaikan apapun tidaklah diterima oleh Allah, dan orang seperti ini tidaklah akan selamat di akhirat. أما من صح له هذا الأصل لابد أن يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا. Dan barang siapa yang pondasi keimanannya ini benar, maka dipastikan akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua penduduk surganya. طيب، إذن هذا هو القسم الأول من ضروريات أمور الدين، ما يتعلق بعلم العقيدة. القسم الثاني يتعلق بالعبادات. المراد بذلك أن يتعلم الشخص ويطبق كيف تصح عبادته، وضوءه، صلاته، غسله، استنجاؤه وما شابه. Jadi tadi yang barusan kita terangkan itu macam yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mempelajari tentang ibadah, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana wudhu supaya sah, bagaimana caranya mandi wajib, bagaimana caranya istinja yang benar. Al-muradu aqall ma yasihhu amaluhu bidhalika, hadha huwa al-fard al-'ayn. Biwudu'in wa salatin wa taharatin aqall ma yasihhu amaluhu, هذا هو الفرض الواجب. أما الزيادة على ذلك حتى يصير الشخص عالما فقيها، هذا تعلمه فرض على الكفاية. أما الفرض العيني هو أقل ما يجب على المكلف حتى تصح عبادته، يعني معرفة الأركان والشروط لتطبيقها وأدائها، ومعرفة ما هي المحرمات وما يفسد العمل لاجتنابه. Jadi yang dimaksud fardhu ain terkait dengan ibadah, kita mempelajari kadar ilmu fikih agar ibadah kita itu sah. Adapun lebih dari itu nanti masuknya tambahan, bukan inti dari kewajiban setiap dari kita. Baik. ومن العبادات أيضا الصيام، كيف يصح الصوم وتطبيق ذلك على من وجب عليه الصيام، والزكاة على من وجبت عليه، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. Dan termasuk dari bagian kedua ini, kita juga mempelajari bagaimana puasa yang sah, yang betul bagaimana.
kemudian zakat bagi yang memiliki kewajiban terkait zakat, dan yang ketiga adalah tentang haji bagi orang yang mampu menjalankannya. Baik. هذا الأمر الثاني مما هو فرض عين على كل مكلف. Ini macam yang kedua dari kewajiban yang hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. أما الأمر الثالث الذي هو فرض على كل مكلف تعلمه ما يتعلق بضروريات المعاملات. Adapun yang ketiga, ilmu agama yang wajib untuk dipelajari adalah terkait dengan muamalah, transaksi. يعني إذا شخص أراد أن يتعاطى البيع والشراء عليه أن يتعلم كيف يكون البيع والشراء في الشرع حلالا. Jadi maksudnya bagaimana? Semisal ada di antara kita berkehendak untuk jual beli, melakukan transaksi jual beli, maka hendaknya ia mempelajari bagaimana agar saya membeli dengan benar, bagaimana agar saya menjual dengan benar, dan tentunya mempraktekkan ilmu itu. Bagaimana? يتعلم ما هي أركان البيع، ما هي شروط البيع، ويطبق ذلك. Caranya dengan memperhatikan, mempelajari syarat-syarat jual beli, setelah dipelajari dipraktekkan. فأركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة، وكل من هذه الثلاثة تنقسم إلى قسمين: العاقد هما البائع والمشتري، معقود عليه هو الثمن والمثمن، والصيغة هي كبعت واشتريت. Jadi syarat jual beli itu ada 3, Bu. Yang pertama, akid, orang yang melakukan transaksi, orang yang menjual dan yang membeli. Yang kedua tadi barang, dan kalau orang kita ya berarti ada harta, ada apa namanya, ada uang lah. Yang ketiga sighoh. Sighoh itu semisalkan, Bu saya beli, ya saya menjual. فإذا كان يوجد بائع ولا يوجد مشتري، هل يصح البيع؟ لا يعقل. طيب يوجد مشتري لكن لا يوجد بائع، هل يصح البيع؟ لا يصح. يعني هؤلاء الذين يضعون هذه الآلات، أنه شخص يأتي لوحده يضع مالا ثم يأخذ ما يريد أن يأخذه من هذه الآلة، لا يصح في الشرع. يوجد مشتري لكن لا يوجد بائع، البائع لا تكون آلة. Jadi semisalkan ada penjual tapi tidak ada yang membeli, apakah sah? Tidak. Atau sebaliknya, pembelinya ada, penjualnya tidak ada, itu juga tidak sah. Jadi di sebagian tempat itu ada orang mau beli, ya kita bawa uang, terus tapi tidak ada penjualnya. Jadi kita ngasih uang, nanti kita ngambil barang yang kita mau, itu tidak sah. ثم المتبايعان حتى يصح بيعهما وشراؤهما يوجد شروط لابد أن تتوفر بهما. 2 orang yang melakukan transaksi itu juga memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan, harus terpenuhi agar transaksinya sah. لابد أن يكونا بالغين. Keduanya harus sudah baligh. يعني في مذهب الإمام الشافعي الأطفال الذين هم دون البلوغ لا يصح لا بيعهم ولا شراؤهم. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, anak-anak yang belum baligh itu tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli. Walau kana mumayyiza, walaupun sudah mumayyiz, sudah nalar. Fala tursilu ummuhu mathalan li shira'i syai' min ad-dukkan. Dan hendaknya ibunya anak ini jangan memerintahkan untuk membeli sesuatu di warung.
لأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه. Karena anak kecil yang belum baligh itu menurut Imam Syafi'i menjual dan membeli ini tidak boleh baginya. ولا بد أن يكونا عاقلين. المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه. Syarat kedua dari orang yang melakukan transaksi adalah berakal. Jadi kalau akalnya ini kurang sehat, gila, maka tidak sah. ولا بد أن يكون ممن يجوز له التصرف في المال الذي هو بين يديه، لا يكون محجور عليه بسفه أو غيره، لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه بماله بوصول ماله. المحجور عليه لا يصح تصرفه بوصول ماله، فلا بد أن يكون شخص له حق التصرف. Jadi disyaratkan pula orangnya itu memiliki hak untuk mentasarufkan atau membelanjakan barang. Ada sebagian orang itu tidak bisa mentasarufkan hartanya. ويوجد سائر شروط أيضا لابد من مراعاتها. Dan masih ada lagi syarat yang harus kita memperhatikannya. هذا في شروط المتبايعين. Ini baru syarat pada kedua belah pihak transaksi. وهناك شروط في الثمن والمثمن المعقود عليه. Dan ada lagi syarat yang terkait yang termasuk di saman dan muthman. وهناك شروط أيضا في الصيغة. Dan tadi saman dan muthman itu artinya barang yang mau dibeli dan pengganti dari barang itu artinya uang. Kemudian sighah juga memiliki syarat. حتى يصح البيع والشراء لابد من اكتمال كافة الأركان وكافة الشروط. إن نقص ركنا أو شرطا لا صح البيع. Agar jual beli itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau hanya meskipun tertinggal hanya satu rukun ataupun syarat, maka sangat dimungkinkan tidak sah transaksi itu. فيكون الشخص قد دخل في معاملة حرام عليه بطريقة محرمة يحاسب عليها في الآخرة لما لم تؤدي هذه المعاملة كما ورد في الشرع. Orang yang melakukan transaksi dengan cara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kenapa tidak melakukan transaksi sesuai dengan aturannya? ولا يجب على كل مكلف أن يتعلم إلا المعاملة التي يريد أن يدخل بها. Jadi seorang muslim itu hanya diwajibkan yang mau melakukan transaksi, transaksi itu yang wajib dipelajari. أما المعاملة التي لا يريد الدخول بها لا يجب عليه أن يتعلمها. Tapi kalau orangnya itu tidak mau melakukan transaksi sama sekali, maka tidak diwajibkan baginya untuk mempelajari ilmu agama yang terkait dengan transaksi. إذا الشخص لا يريد أن يدخل في شركة لا يجب عليه تعلم باب الشركة، بل الذي يجب عليه تعلم باب الشركة فرض عين عليه على من أراد الدخول في شركة. Jadi misalkan ada orang mau melakukan syarikat, maka dia wajib mempelajari ilmu tersebut. وهكذا في سائر المعاملات، رهن، وكالة، وديعة، عارية، مساقات، إجارة، قرض، قراض، كل هذه المعاملات وغيرها من المعاملات لا يجب على كل مكلف معرفتها، إنما تجب على من أراد الدخول بها. قبل الدخول بها أن يتعلم كيف تحل، ما هي أركانها، ما هي شروطها، ويطبقها كما ورد في الشرع حتى لا يقع في معصية الله عز وجل.
Jadi transaksi itu macamnya sangat banyak. Ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada menyewakan, kemudian ada perwakilan, mewakilkan musafah. Musafah itu di daerah Arab. Jadi misalkan saya punya pohon kurma, minta bantuan orang lain agar merawat kurma ini, nanti bagi hasil, dalam buahnya bagi hasil. Nah, kita misalkan menghendaki melakukan transaksi tertentu, ya transaksi itu yang kita pelajari, tidak semuanya, tidak. Nikah itu masuk dalam transaksi. أيضا على من أراد النكاح عليه أن يتعلم كيف يصح العقد، ما هي أركان النكاح، ما هي شروطه، حتى يكون نكاحه صحيحا، يكون موافقا للأركان والشروط، وإلا لا يصح فيقعان في الزنا كبيرا. Maka bagi orang yang mau melakukan nikah, hendaknya mempelajari terlebih dahulu syarat rukunnya, agar apa? Dia melakukan pernikahan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasulullah. Kalau tidak, maka bisa terjatuh dalam kemaksiatan. Sebelum nikah, haji dulu. Kalau tidak haji dengan ketentuan yang di awal-awal kita sudah jelaskan, maka terjatuh dalam maksiat. Bagaimana bisa dia menyadari dirinya terjatuh dalam kemaksiatan kalau dirinya saja tidak ngaji ilmu agama? فالذي هو متزوج الآن أو مقبل على الزواج لابد أن يكون قد تعلم كيف يصح عقد النكاح وما له وما عليه، ما هي حقوقه وما هي واجباته. Jadi setiap orang yang mau nikah harus memastikan dirinya sudah memahami nikah itu sah dengan cara bagaimana. Kemudian setelah itu mempelajari apa kewajiban bagi dia yang harus ditunaikan dan apa yang harus ia tinggalkan. Baik laki-laki maupun perempuan. Hatta la yaqa'uha fi ma'siyatillahi fayadhlimuha wa la yataqa fi ma'siyatillahi fatadhlimuhu. Supaya apa? Jadi jangan cuma laki-laki saja. Laki-laki dan perempuan yang mau nikah harus memperhatikan perkara ini. Supaya apa? Ketika calon suami ini nanti terjatuh dalam maksiat, tidak menggolimi istrinya. Begitu pula sebaliknya, kalau istrinya itu yang terjatuh dalam kemaksiatan, tidak akan melakukan kezaliman kepada suaminya. Ta'rifuna kam huwa bab nikah kabir? Kita sudah tahu ya, itulah pembahasan nikah sangat luas, sangat panjang. Bab nikah wahduhu huwa ruba' kitab al-fiqh. Ruba' kitab al-fiqh huwa bab nikah. Jadi penjelasan nikah, hanya nikah saja itu harus membutuhkan seperempat dari satu kitab. Jadi seperempatnya itu terkhusus dalam pembahasan nikah. Bab nikah ma yata'allaqu bil qadaya hajmuhu bi hajm tahara wa salat wa siyam wa zakat wa hajj mujtami'in. Hajmuhu bi hajm tahara wa salat wa siyam wa zakat hajj mujtami'in. Jadi pembahasan nikah itu sama dengan pembahasan bagaimana bersuci yang benar, sholat, puasa, haji. Kalau keempat pembahasan ini digabungkan menjadi satu, tebalnya itu sama dengan pembahasan nikah.
كتب الفقهاء قسموها إلى 4 مسائل. Kitab-kitab fikih itu terbagi menjadi 4 bagian. ربع العبادات Sebagian pertama tentang ibadah, وهي هذه الأمور: طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج. yaitu tentang toharoh, kemudian sholat, puasa, haji dan zakat. وربع المعاملات. Kemudian pembagian kedua tentang transaksi. وربع النكاح. Kemudian pembagian وما يتعلق به من قضايا وأحكام. Kemudian pembagian yang ketiga tentang nikah dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. وأما الربع الرابع فهو الأقضية والشهادات والرمي والصدق والجهاد والحدود وما يتبع ذلك. Dan yang keempat ini adalah tentang hukum, bagaimana berjihad dan selain dari itu. والحدود والأقضية والشهادات. الحدود والأقضية والشهادات وما يتبع ذلك، يعني ما هو حد شارب الخمر، ما حد الزاني، ما. Jadi yang tadi yang terakhir mencakup juga tentang had atau balasan atau hukuman bagi pelaku kriminal, misalkan pembunuhan, kemudian tentang peminum khamr itu ada hadnya. طيب إذا ذكرنا عقائد، عبادات، معاملات. أما الأمر الرابع وهو فرض على كل مكلف تعلمه من علم الدين وتطبيقه والأخلاقيات. Jadi kita sudah bersama-sama menjelaskan tentang akidah, kemudian tentang ibadah, kemudian tentang muamalat, dan yang terakhir terkait dengan akhlak. ما هو المراد بالأخلاقيات؟ Apa yang dimaksud dengan akhlak ini? أن يتعلم الشخص ما هي المحرمات ليجتنبها. Yaitu seseorang mempelajari perkara yang haram agar bisa meninggalkannya. ففي الشرع هناك محرمات القلب. Di dalam syara itu ada kemaksiatan, keharaman yang terkait dengan hati. وهناك محرمات الأذن يحرم السماع. Ada lagi yang terkait dengan pendengaran, telinga. ومحرمات نظر يحرم على الشخص أن ينظر إليها ذكرا كان أم أنثى. Ada lagi yang terkait dengan pandangan, yaitu mata, baik untuk laki-laki dan perempuan. وهناك محرمات اللسان. Di dalam syariat juga ada keharaman yang terkait dengan lisan. وهناك محرمات يدين. Ada yang terkait dengan kedua tangan. ومحرمات رجلين. Ada lagi yang terkait dengan kedua kaki. ومحرمات بطن. Ada lagi yang terkait dengan perut. ومحرمات فرج. Dan yang terakhir adalah keharaman yang terkait dengan kemaluan. ثم هناك أيضا محرمات للبدن ككل لا تتعلق بجارحة معينة من الجوارح. Dan ada lagi maksiat yang hubungannya dengan badan, tidak terkhusus dengan anggota badan satu, tidak, tapi mencakup beberapa anggota badan yang lain, disebut dengan maksiat badan. لا بد من كل مكلف معرفة كل هذه الأمور التي ذكرنا. Jadi setiap mukallaf wajib hukumnya mempelajari maksiat-maksiat ini semuanya. قلنا على الأقل أن تؤدى الواجبات وأن تجتنب المحرمات. Paling tidak kewajiban itu biar dia mampu melaksanakan kewajiban dengan benar dan meninggalkan keharaman dengan benar. من لم يتعلم هذا العلم، علم الدين الضروري، يكون واقعا على الأقل في معصية من الكبائر إذا لم يكن اعتقاده فاسدا فيكون كافرا. Jadi orang yang tidak mempelajari kadar ilmu ini yang barusan kita jelaskan, maka paling tidak akan terjatuh dalam maksiat besar. Kalau keyakinannya rusak, maka bukan hanya maksiat saja, lanjut ke tahapan kekufuran. ثم
يتبع كل هذا بابا وهو باب التوبة من الذنوب. كيف تتوب؟ Terkait dengan penjelasan ini ada yang dicakup juga, yaitu bab penjelasan tentang taubat. Bagaimana kita bertaubat? هذا هو علم الدين الضروري. Inilah penjelasan tentang ilmu din ad-daruri, أو ما يسمى بضروريات علم الدين، atau pokok-pokok ilmu agama. قد يستطيع الشخص تعلمه ب3 4 أيام. Jadi nggak repot Bu, belajar ilmu ini ya bisa cukup bagi kita dengan waktu 3 atau 4 hari, itu cukup, tapi jangan malas. أو بأسبوعين Atau dua minggu, أو شهر. atau 1 bulan. منهم من يبقى 3 أشهر. Ada juga yang mempelajari 3 bulan. ومنهم من يبقى سنة حتى يتعلم هذا العلم. Ada pula yang membutuhkan waktu 1 tahun agar bisa menyelesaikan ilmu ini. ومنهم من يمضي عمره كل عمره ولا يتعلم هذا العلم. Dan ada yang lebih parah, sepanjang umurnya dia tidak mempelajari ilmu ini. والذي لم يتعلم هذا العلم واقع في معصية من الكبائر على الأقل. Dan orang yang tidak belajar ilmu ini, maka paling tidak dia terjatuh dalam maksiat besar. معنى لا يصل إلى الصالحين. Maksudnya bagaimana? Ya tidak dapat bagi dia untuk meraih derajat saleh. مهما صام Meskipun dia puasa, ومهما صلى meskipun dia sholat, ومهما قرأ القرآن meskipun membaca Al-Quran, ومهما ذكر الله، meskipun dia berzikir kepada Allah, إن لم يتعلم علم الدين الضروري لا يصير من الصالحين. kalau tidak belajar ilmu agama yang pokok, maka tidak akan mendapatkan derajat sholih. فإن الله عز وجل Karena sesungguhnya Allah Ta'ala لم يتخذ وليا جاهلا. Allah Ta'ala tidak bakal menjadikan wali kekasih Allah dari kalangan orang yang bodoh. باب الصلاح والولاية مفتوح. Pintu sholih, pintu kewalian itu terbuka luas. ليس مقفلا على أحد. ليس مقفلا على أحد. Tidak tertutup bagi seseorang. إنما حتى يصل لا بد من اتباع الطريق التي توصله إلى الولاية والصلاح. Kalau mau mencapai derajat wali, derajat orang soleh, ya harus memperhatikan jalan yang menghantarkan dia ke derajat wilayah atau ke tingkatan soleh. تعلم علم الدين الضروري، yaitu mempelajari ilmu agama yang pokok, وتطبيق ذلك تطبيقا كاملا، dan mempraktekkan ilmu tersebut dengan semaksimal mungkin, فيصير من الأتقياء. maka dia dengan izin Allah menjadi orang yang bertakwa. ومن ثبت على التقوى Dan orang yang tetap dalam kondisi takwa, يحبب إليه نوع أو أنواع من النوافل، dan dia menjalankan 1 atau 2 jenis kesunahan, فإن التزم بذلك jika dia konsisten dalam perbuatan itu, ثبت على ذلك dia istiqomah dalam perbuatan itu, يصير من الأولياء الصالحين. maka menjadi kekasih Allah yang salih. ولا سبيل للوصول إلى الولاية بغير هذا الطريق. Tidak ada metode, tidak ada jalan yang lain menuju kewalian kepada Allah Ta'ala kecuali dengan jalan yang barusan kita pelajari. فأحثكم على تعلم ضروريات أمور الدين. Beliau memotivasi kita, menyemangati kita semua untuk mempelajari
ilmu agama yang pokok وتطبيق ذلك dan mempraktekkan ilmu itu حتى تصيروا من المتقين agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa لأننا أمرنا بذلك karena kita diperintahkan oleh syariat untuk melakukan itu. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan sabdanya, wahai orang-orang muslim, orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah. والتقوى هي لزوم طاعة الله. Yang namanya takwa adalah senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala في جميع الأوقات di setiap waktu, في الليل وفي النهار malam, siang, في جميع الأماكن di setiap tempat, في بلده di negaranya sendiri في حال السفر atau dalam saat bepergian, في البيت di rumah أو في الطريق atau di jalan أو في العمل atau saat bekerja أو في المسجد atau di dalam masjid, أينما ذهب أن يلتزم طاعة الله. kemana saja ia pergi harus senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala وفي جميع أحواله dan dalam setiap keadaannya, كان غنيا أو فقيرا meskipun dalam keadaan kaya ataupun miskin tetap bertakwa. حاكما أو محكوما Dia menjadi penguasa atau rakyat biasa, ذكرا أم أنثى laki-laki atau perempuan, صحيحا معافا أم مريضا سقيما dia dalam keadaan sehat ataupun sakit, أن يلتزم طاعة الله. harus istiqomah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. هذه التقوى Ini dia yang namanya takwa. لزوم طاعة الله Luzumu ta'atillah, في جميع أماكنه وأوقاته وأحواله. istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam setiap waktunya dimanapun dia berada. كيف يحصل ذلك؟ Bagaimana akan mencapai itu? بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Tentu dengan melakukan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang diharamkan. إذا عليه أن يتعلم ما هي الواجبات ويطبقها وما هي المحرمات ويجتنبها كما أمر الله. Maka sudah menjadi jelas bagi kita, dia harus mempelajari hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan dan mempelajari yang diharamkan agar meninggalkan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. الهمة في تعلم وتعليم علم الدين الوطني. Beliau وتطبيقه memotivasi kembali agar semangat ya di dalam mempelajari ilmu agama serta mengamalkannya. قالوا لي 45 دقيقة وقد انتهت الآن. Jadi tadi dikasih waktu 45 menit, tapi ini sudah habis. إذا نقف هنا. Ya terpaksa kita cukupkan sampai sini. لكن إن كان لأحد سؤال أو استفسار أو استيضاح فليتفضل. Namun yang memiliki pertanyaan atau penjelasan yang lebih jabar atau pengen memperjelas apa yang kita sampaikan, hendaknya ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.